ଇ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଫୁଟବଲ ଖେଲା ଦେଖଲେ ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଲାଜେ ହେଇକିରି କେନ୍ ବୁଟା ଭିତରେ ଲୁକବେ। ଆର ଏନ୍ତା ବଡ ବଡ ଫିଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମାନେ ତ ହେଇ ଏକା ଯାଇସି। আর আজি ଥିଲା অগস্ট 15 বেলে আমার স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস লাগি মোর মা আর ভাউজ বি নিজকু স্বাধীন ভাবিকিরি আজি সকাল নাস্তা কিছু নাই বনে বইলে। আর আমনে রাস্তা কানা ଥିଲା পাপি পেটকে শান্ত করবার লাগি দহিবরা টি খাইছন। বহুতে ছুয়া খালি বুন্দি খাইবার লাগি বি অগস্ট 15 কে টাকি থিসন। বাকি আমি আর দিনাদু গলে তো বুढ़ा বুढ़ी वाला पेंशन पाएमु। हमकू আর के बुंदी दबा हेती लगी हमकू निजे घिनिगिरी खुआ पड़सी। बेलारे आज मोर सांग टे बसी टुकेल मानकर फुटबॉल मैच होजे देखी जमा। से सांग रो बिहार लगी टुकेल नाही मिलवा के बोली कि जेन टुकेल देखसी सेन के माड़ी बइस। और खाली सेथिल लगी बोली कि हमें केंदा रास्ता रे जाउचु जे देखो। और सेन के पहुंची कि देखला बेले पूरा खचा खच भीड़ भरी हिगिर थिसन। से टुकेल माने बॉल के एंदा उड़े उड़े मारू थिसन जे सेटा देखि कि हमकू भी लाय लागु थिसी। मुई तो आगरु केबे झियो मानकर फुटबॉल नाही देखि थाई हेती लगी नाही जान थाई झियो माने भी एते बढ़िया फुटबॉल खेलसन बोली जे तमे माने भी टुकेल मानकर फुटबॉल खेला देखि जोगे। और देखि जो बोले केंता लागसी जे कमेंट रे कहो। बाकी हमकू तो देखबा लई भल लागला। और आज अगस्त 15 टा बुंदी खुआरे नाही बाकी फुटबॉल रे गला।